मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। बीजेपी पार्टी लीडर्स की जानिब से शेर-ए-लिंगम पल्ली का डेवलपमेंट नहीं किया गया, इस पर इन लीडरों ने मिलकर एक धरना अंजाम दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये झंडा दिया झंडा दिया ना అడ్డుపడుతున్నామా సార్? మేము 10 నిమిషాలు కూడా మాకు ఈ సమాజంలో అవకాశం ఇయ్యరా? 10 నిమిషాలు కూడా అవకాశం ఇయ్యరా? విద్యార్థులు హక్కు మాకు లేదా? ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు? ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఇవాళ పోలీసు యంత్రాంగం ఎమ్మెల్యేల చేతిలో పనిచేస్తున్నారా, లేకపోతే ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే విధంగా ఉన్నారా? ఒకసారి ఇవాళ హక్కు కూడా మాకు ఇస్తలేదు. ఇవాళ అంటే ఏమైతుంది సార్? ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఆరోగ్య अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।